د ذل 400 د قدردان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا د ذل 400 د قدردان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا د ذل 400 امیر آباد کل یادیگی پدے کے او صاحب دا حیثیت پکی اسی گی ذاکر دا اللہ پر رحمت نارا وریگی ایمان کا تازہ کے دار الاحسان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا ایمان کا تازہ کے دار الاحسان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا مولانا عبدالحق خاکی راوڑی دی فیضنا آغستی اول دخپل بابانا سبقنا پریدی دشا منصور او شوڑا گو بابا سودنا خیستا نورانی مخ صاحب ایمان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا خیستا نورانی مخ صاحب ایمان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا د ذل 400 د قدردان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا فارغ دا علوم دینیا دا خزانینا دا ام المدارس دا جامعان و معنینا مشہورا جامعہ دا دیر زمانینا دا لوی لوی شیوخ فید رسان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا دا لوی لوی شیوخ فید رسان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا چکڑی دورید دا حدیث و دا قرآن دے مفتی شہزادہ او پنور سیب ایوب جان دادی دا حضرت شیخ سے محترم استازان فخپلو موردانو مہربان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا فخپلو موردانو مہربان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا صاحب دا کرامت دا پہر خواہی موردان دی مولانا روح اللہ او مولانا محمد عمران دی مولانا وحید گل ملا زفر علی وربان دی گران دی زیارت لائی وزینت القرآن تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا زیارت لائی وزینت القرآن تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا خکارا عاشق رسول دے عاشقان و ترادرمی صاحب دا سلسلو دا موردان ور ترادرمی خانقاہ منور دا ذاکران ور ترادرمی رنگ شوے پا دعا دے خاندان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا رنگ شوے پا دعا دے خاندان تزر ازا مولانا عبدالحق شریف انسان تزر ازا خواہش و فرمائش دا جاوید خان و دمان یارو
मुल्ला इजहार الحق صاحب هم خواهش کړلو اظهار ډالۍ مې په خدمت کې د صاحب کړلو اشعار خواږه شعرونه اورز عرف خان ته درازا مولانا عبدالحق شریف انسان ته درازا خواږه شعرونه اورز عرف خان ته درازا مولانا عبدالحق شریف انسان ته درازا د ذل 400 د قدردان ته درازا مولانا عبدالحق شریف انسان ته درازا